وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجیے اپنی امت کے افراد کو بتا دیجیے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو اور محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ فاتبعونی، تو اس کی شرط یہ ہے کہ میرا اتباع، میری پیروی، اور پھر فرمایا کہ یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو عام طور پر ہمارے مفسرین اور مترجمین کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر اپنی امت کے افراد کو بتا دیجیے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو اور میرے نقش قدم پر چلو، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے اور اللہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے قائم ہو جائے گا۔ صوفیاء کرام جب اس آیت کا مفہوم بتاتے ہیں تو وہ اس پہلو سے بتاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر جو میسج دیا ہے اور جو پیغام ہے پوری امت کے افراد کے لیے وہ یہ ہے کہ جو محبت کا رشتہ ہے وہ بنیادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کا باہمی رشتہ ہے۔ اللہ جل شانہ کو محبت ہے اپنے رسول کے ساتھ، جو اللہ کا رسول ہے تو وہ محبوب ہے، اور اسی طرح جو اللہ جل شانہ کی ذات و برکات ہے تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ محبوب ہے۔ یہ جو محبت ہے، محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات و برکات ہے۔ تمام جو محبت ہے، الفت ہے، تعلق ہے، جو بھی ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کا آغاز اللہ جل شانہ کی ذات و برکات سے ہو رہا ہے، اور اللہ جل شانہ کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اب اللہ کا رسول، جب کوئی شخص اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ کے رسول کا نقش قدم یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی بھر اللہ سے محبت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو اپنی پوری حیات طیبہ گزاری ہے تو اللہ جل شانہ کی محبت نے گزاری، اور ہر لمحہ
اللہ جل شانہ کے ساتھ رہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار سے الگ ہو کر رہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ رہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ رہنا ہے یہ اصل میں سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رہنا۔ تو ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یذکر اللہ علی کل احیان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اللہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ جو اتباع رسول ہے اس آیت کریمہ میں جس کا تذکرہ ہے، تو صوفیاء کرام اتباع کے قائل دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک اطاعت رسول ہے اور ایک اتباع رسول۔ تو اطاعت رسول اور اتباع رسول دونوں کا حکم ہے قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اور اس آیت کریمہ میں اتباع ہے۔ تو اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں اور جو احکام دیے ہیں اور جو اصول بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کو اطاعت ہے۔ اس لیے اطاعت جو ہے تو اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا تو اتباع نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کو تو دیکھا نہیں۔ تو اللہ کا تو کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ اطاعت ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ اطاعت ہے۔ تو اطاعت میں دونوں شامل ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ اس میں ہے وہ اولي الامر منکم، جو اولي الامر ہیں، علماء ہیں، تو ان کی اطاعت بھی جو ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، جن کو اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے اولي الامر ہیں، تو ان کی اطاعت بھی تیسرے درجے پر فرض ہے۔ پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور پھر ان لوگوں کی اطاعت ہے جو اولي الامر ہیں، جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، تو کتاب اللہ و سنتی، اور ایک روایت میں صرف کتاب اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو امر ہے تو یہ کتاب اللہ کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اولي الامر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ تعلق عطا فرمایا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اور اطاعت تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، لیکن جہاں تک اتباع کا تعلق ہے تو اتباع چونکہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور اپنے رسول کو نمائندہ بنا کر بھیجا، تو امت کے اوپر، اللہ کے رسول کی امت کے اوپر ان کا اتباع فرض قرار دیا۔ اس لیے کہ اللہ کا رسول جو ہے اس نے جو عمل کیا ہے تو ان کے اعمال کے اوپر عمل کرنا، ان کے افعال کے مطابق عمل کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ تو نقش قدم پر جو چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اتباع کہلاتا ہے، اور یہ رسول کا ہو سکتا ہے، اللہ کا تو نہیں ہو سکتا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ جل شانہ کی محبت چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو مؤثر نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا اتباع، یہ جو اللہ کے رسول کا اتباع ہے، اس لیے صوفیاء کرام ہمیشہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے کس موقع پر کیا عمل کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں
कई किताबें मुहद्दिसीन ने मुरत्तब की हैं अमरुल यौम वल लैला के नाम से। अमरुल यौम वल लैला कि अल्लाह के रसूल ने दिन रात कैसे गुजारे, 24 घंटे कैसे गुजारे। तो अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी महफूज है और सारे के सारे अमाल महफूज हैं। रूहिया की कोशिश ये होती है कि वो अल्लाह के रसूल के अमल को देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सुबह के वक्त उठकर कौन सा अमल फरमाया है, कौन सा अमल किस तरह फरमाया है। और हर 24 घंटे में हुजूर के जो मामूलात हैं तो उन मामूलात के मुताबिक सूफिया की कोशिश होती है कि वो ज़िंदगी गुजारें। ये जो है मुजाहिदा है, बहुत बड़ा मुजाहिदा है कि एक इंसान जो है वो इस तलाश में हो और इस एहतमाम में रहे कि अल्लाह के रसूल के मामूलात को सामने रख कर वो अपनी ज़िंदगी गुजारे कि हुजूर ने कौन कौन सा अमल जो है वो किस तरीके से किया है। तो अब इस तरीके से जो अमल होता है उसके असरात मुरत्तब होते हैं। जब आप एक अमल करते हैं और आप सजदा करते हैं और सजदे के बाद आप ये इस तसव्वुर के साथ कि हुजूर इस तरीके से सजदा फरमाते थे और सजदे में ये कलिमात फरमाते थे और आप उस तसव्वुर के साथ सजदा करते हैं तो उसके असरात मुरत्तब होते हैं। आप रुकू करते हैं और रुकू में आप वो कलिमात जो अल्लाह के रसूल दोहराते थे और आप उस तसव्वुर के साथ उन कलिमात को दोहराते हैं कि अल्लाह के रसूल रुकू फरमाते थे और रुकू के दौरान ये कलिमात दोहराते थे। तो आप इस तसव्वुर के साथ जब रुकू करते हैं तो उसके असरात और मुरत्तब होते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हैं और आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज में कौन सी क़िराअत करते थे और ज़ोहर की नमाज में कौन सी क़िराअत करते थे। तो सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सुनते थे और उनको मालूम होता था कि अल्लाह के रसूल कौन सी सूरतें पढ़ते हैं। ये सारी तफसील जो है हदीस की किताबों में है। या पर नमाज में कौन सी जो है सूरतें पढ़ती थी। हदीस में आता है कि एक मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना के गवर्नर हुए गुजरसे के लिए तो उन्होंने जब जुमे की नमाज़ पढ़ाई तो बाद में उनसे कहा गया कि ये जो आपने जो सूरतें पढ़ी हैं तो ये तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा में होते थे तो वो ये सूरतें पढ़ाते थे जुमे में। तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि सैयदना अली इसलिए ये दो सूरतें पढ़ते थे जुमे में कि अल्लाह के रसूल ये दो सूरतें पढ़ते थे और हमने भी अल्लाह के रसूल से ये दो सूरतें सुनी हैं कि वो जुमे के दिन पढ़ते थे। तो हर एक नमाज में सहाबा कराम की ये कोशिश होती थी कि अल्लाह के रसूल का इत्तिबा करें, हर अमल में इत्तिबा करें। तो ये इत्तिबा रसूल जो है इससे अल्लाह खुश होता है। जब कोई शख्स अल्लाह के रसूल का इत्तिबा करता है और अल्लाह के रसूल के नफ्स कदम पर चलता है तो चूँकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं तो महबूब का जो अमल है उसकी अदा है ज़ाहिर है कि वो जो है पसंदीदा होती है। उस पर जो कोई अमल करता है तो अल्लाह को खुशी होती है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो अल्लाह की खुशी और रिज़वान मिनल्लाह अकबर। तो बुनियादी चीज़ आमाल के सिलसिले में अल्लाह की खुशी। वो अमल जब आप करते हैं और अल्लाह उससे खुश होता है तो ये बड़ा सरमाया है। इंसान का जो सबसे बड़ा सरमाया है आखिरत का वो अल्लाह की खुशनूदी है और अल्लाह की रज़ा है। दुनिया में भी इसके असरात मुरतब होते हैं लेकिन असल में तो उखरवी ज़िंदगी में जो करेंसी है, जिस तरह दुनिया में करेंसी है, एक आदमी की जेब में करेंसी है, उसके पास नोट हैं, यहाँ के चलने वाले नोट हैं और यहाँ के मुरव्वज करेंसी उसके पास है तो बड़े तमतनाक से रहता है, खुश रहता है, वो इस्तेमाल करता है उस करेंसी को जो है बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारता है। तो उखरवी ज़िंदगी की जो करेंसी है वो आमाल है, आमाल सालिहा। जो आमाल सालिहा हैं ये आने वाली ज़िंदगी की करेंसी। इसलिए बार बार जो कुरान मजीद कहता है कि आप लोग अब आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ भेजें, जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए कुछ करके उसके लिए भेजें।
यहाँ की ज़िंदगी तो गुजर जाती है, यहाँ तो ठीक है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, 60 साल ज़िंदगी है, 70 साल ज़िंदगी है, मुख्तसर ज़िंदगी है, ये गुजर जाती है। लेकिन वो जो बहुत लामुतनाही ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी है, तो उसके लिए यहाँ की ज़िंदगी में रहते थे अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया कि अब दुनिया मज़रअतुल लिल आखिरह, ये जो दुनिया है इसकी हैसियत है आखिरत के लिए, कि यहाँ जब आप काश्त करते हैं और फसल उगाते हैं और वो फसल जो है फिर आप उसको काटते हैं और उससे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह दुनिया में जो आप आमाल करते हैं तो इन आमाल की जो इसके समरात फिर मिलते हैं उखरवी ज़िंदगी में। तो इसलिए इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप लोग अल्लाह जल्ल शानहू के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, और ये अल्लाह के साथ जो मोहब्बत है ये बहुत बड़ी नेमत है, इंसान को अगर हासिल हो जाए, अल्लाह जल्ल शानहू को खुद अपने बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन बंदों को एहसास नहीं होता। जिस तरीके से बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटे को एहसास नहीं होता कि मेरा बाप मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता। बेटे को बहुत कम बेटे में को एहसास होगा, आम लोग नहीं होता। औलाद को बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं होगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू को जो मोहब्बत है अपने बंदों के साथ, इस मोहब्बत का जो एहसास हो जाता है, जिसको शऊर कहते हैं, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक लम्हे का जो शऊर है वो दुनिया माफिया से बेहतर। अगर एक इंसान को ये शऊर हासिल हो जाए कि अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है और अल्लाह का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, तो ये जो शऊर का लम्हा है ये जब इंसान को मिल जाता है तो फरमाए कि पूरी दुनिया और माफिया से बेहतर है, और हकीकत भी ये बेहतर है। तो इस आयत में इरशाद फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तो मेरी पैरवी जो है इसके नतीजे में तुम्हें अल्लाह मिलेगा। अल्लाह जो है वो मिलता है अल्लाह के रसूल की पैरवी करने से। तो जितनी भी हो सके सहाबा किराम तो पूरी तरह अल्लाह के रसूल के नक्श कदम पर चलते थे, फिर सहाबा किराम के शागिर्द ताबईन, फिर तबा ताबईन। ये जो हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि खैरुल कुरूनि क़रनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे बेहतरीन सदी जो है वो है जिसमें मैं, और फिर मेरे बाद वाली सदी, उसके बाद वाली सदी। तो उसकी वजह यह है कि ये जो इब्तिदाई कुरून हैं, इन इब्तिदाई कुरून में उस वक्त के जो रहने वाले थे वो इत्तिबाए रसूल के हामिल थे, और ताबईन ने सहाबा को देखा था, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल को देखा था, और तबा ताबईन ने ताबईन को देखा, बिल्कुल करीब से उन्होंने सब कुछ देखा था। इसलिए उनका तो मुशाहिदा था, हमारा तो मुशाहिदा नहीं है। हमारे पास तो जो भी नॉलेज है, जो भी मालूमात हैं, तो वो उधर से आई हैं, बड़े मराहिल से आई हैं, बड़े वसाइल से आई हैं, लेकिन उनका तो मुशाहिदा था। सहाबा किराम ने तो अल्लाह के रसूल को बहरास देखा था कि हुजूर किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, और फिर सहाबा के बाद ताबईन ने सहाबा को देखा, और तब ताबईन ने ताबईन को देखा, और उसके बाद उनके शागिर्दों ने उनको देखा। तो बहरहाल अपनी गुंजाइश के मुताबिक कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी आमाल हैं, जिस नौइयत के भी आमाल हैं, तो आमाल के सिलसिले में अल्लाह के रसूल का इत्तिबा करना चाहिए। और जब अल्लाह के रसूल का इत्तिबा हो और पूरे एहतमाम के साथ हो और तसव्वुर के साथ हो, आदमी अमल करे और इस तसव्वुर के साथ करे कि अल्लाह के रसूल ये अमल इस तरह फरमाते हैं और मैं अल्लाह के रसूल के अमल पर अमल करता हूँ, तो ये सूफियात के यहाँ ये जो तरीक़ा है ये राइज है, और वो अपने मामूलात में अल्लाह के रसूल के मामूलात को बेहतर करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से, हर एक इंसान की अपनी गुंजाइश है
تو یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول کے معمولات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول ذکر فرماتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ ہم تو جو ہے غفلت میں رہتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ یومیہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے، ذکر کے لیے ٹائم دینا چاہیے۔ یہ سب سے مفید عمل ہے، ذکر سے زیادہ مفید عمل کوئی بھی نہیں ہے، جس عمل پر جو ہے آخرت میں جا کر انسان کو جو ندامت ہوگی کہ میں نے دنیا میں جو عمل کم کیا تو وہ یہ ذکر ہے۔ تو اس لیے جب تک ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر کو ٹائم دینا چاہیے اور اہتمام میں ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کبھی کبھار بیٹھتے ہیں اجتماعی ذکر کرتے ہیں، باقی انفرادی ذکر کرنا چاہیے۔ تو اجتماعی ذکر میں ہم آغاز کرتے ہیں درود سے اور اس کے بعد پھر پورے بات پڑھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں،